समस्ते भलरे अछंती तो आज्ञा आपण माने समस्ते काहे की भलरे न थिबे आज्ञा सुनिश्चित भाव रे आपण माने भलरे मंगलरे कुशलरे थिबे बोली आज्ञा मोर आशा और भरोसा अछि ए आज्ञा आमे गाकू जेते बेले आमे पाद धलु आज्ञा आम बापा भाई माने खाइबारे पीबारे केबे भी अवहेलित करि नाहंते आज्ञा सेथि पई आमे खुशी आज्ञा जेमिति खाइबारे देथिले आम भाई माने आज्ञा कहिले न सरे आज्ञा मु तो खाऊ खाऊ भात टोटाल खाइली ना आज्ञा खाली तरकारी खाई देली आउ से भाजी डालटा खाई देली आज्ञा कोन कहिबे आज्ञा आशा रे तो खाई देली मोर गोटे खराब गुण अछि आज्ञा मु गोटे आशावादी लोक खाऊ खाऊ खाई देली आज्ञा अधिक आउ संभाली पारिनी आज्ञा मोर वृद्ध अवस्था रे कोन संभाली आज्ञा मिनिट आज्ञा डेमेज हे सारलेनी बंध पोखरी को झाड़ा गली आज्ञा 3-4 थर झाड़ा गली तथापि झाड़ाटा कमिलानी Oh no! आज्ञा पेट भीतर ते गोट मोड़ कला जे आज्ञा संभाली पारिले टोटाल संभाली देब केते झाड़े जीवी आज्ञा ए शीत दिन रे आज्ञा झाड़ाटा को बंद कर देली तथापि आज्ञा मो पेट भीतर जा होची आपण मान को कहि पारु नै गुप्त कथाटा हेले आज्ञा खराब भाबी ना आज्ञा मोटी के फाबा के पास कर दे मो पेट के भारी गुडु गुडु करूची आज्ञा खराब भाबी ने मां माउची माने समस्त को एमिति होय आज्ञा काहे कि ना मो बयस सेबी आपण मान को क्षमा चाहूची हबा पास कर दे तापरे मो के काहे कि आसीची कोण पाई आसीची सब कहि कि जीवी आज्ञा बोला तो भला आरंभ करूची आज्ञा आरंभ करूची आज्ञा बिना हॉस्पिटल रे छुआटा एठी हे गला आज्ञा कौन करबी आज्ञा एमिति समस्त को हब आज्ञा टाइम से एमिति मोर आज्ञा हेला आज्ञा मो किए काहे कि आसी छी कोन पई आसी छी आपण मान तो जानि नांती हेले कहूची सुनि नंतु मोर नाच क्रोधर साहाणी आज्ञा लंबा चूड़ाटे मोर कहानी मोर नाच क्रोधर साहाणी मोर नाच क्रोधर साहाणी मोर नाच क्रोधर साहाणी आज्ञा लंबा चूड़ाटे मोर कहानी मोर नाच क्रोधर साहाणी मुडे नाई बालो मक्खी जोड़ाते मुडे नाई बालो मक्खी जोड़ाते लो आज्ञा ओ धसत धकोची मोर नाच क्रोधर साहाणी आज्ञा लंबा चूड़ाटे मोर कहानी मोर नाच क्रोधर साहाणी मोर तो कहना भाई जी पीला नहीं जन्म से गुआ में नहीं मत छुआ पूता भाई हो नहीं मत छुआ पूता भंजा भंजी के मैं पोसा बोला कोली का मोलानी बड़कोता भाई जी पीला नहीं जन्म से गुआ में नहीं मत छुआ पूता भाई हो नहीं मत छुआ पूता भंजा भांजी के मैं पोसा बोला कोली का मोलानी बड़कोता
मते किए डाकिब कि मामो हे मामो एते समय हेला आपनकु चित्कार करिछि ओ आसीबारे एते विलंब कल काई कि मामो विलंब कल काई काई ए बापा जारू मामो बहुत अरे बापा वृद्ध लोक बाबा। गाड़ी घोड़ा तो किसी जानी चली चली आसी कौन डेरी हबनी कौन हब ठीक कथा जे मामो हाँ, मु आपनकु किछि प्रश्न पचारिबार अछि सेथि पई आपनकु डाकिली मामो सेथि पई आपनकु डाकिली की प्रश्न रे बापा कहिलो मामो मु एई काम करी करी आउ एई काम रे मन लागु नाही मामो ओ काम करी लोकंकु मारी मारी तांको गहना सुना सब आनिकी मु निज जीवन यापन करुछि किंतु मु सेई दुखी गरीबटे रहिछि समाज रे मते मान सम्मान मिलु नाही कौन करिले मु टंका पाइबी टंका 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 मते आपण उपाय दियंतु मामो उपाय तो दियंतु मामो बताओ कौन उपाय देबी और कहली ए लोक मान को देखु ना नहीं ए हैदराबाद बेंगलोर जाउ छथु नहीं मामो आ कौन मते परिश्रम करिबार दरकार नाही आ कौन करी मते अति शीघ्र धन दरकार धन 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 এই ঘর গলি চুকুরে চলিবা কলেই এ বলো টঙ্কার দরকার টঙ্কা টঙ্কা ओहो तोर कहिबार माने हल्ला मो बुझी गल মামো बुझिली मते आ कहना মামো 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 ମୁଁ କହୁଛି ତୁ ଶୁଣି ଯା ତୁ ସେଇ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହବା ପାଇଁ କହୁଛୁ ତ ମାମো ও ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ମାତୁଲ ତାପର ଯୁଗରେ ଯେମିତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଥିଲା ଠିକ ସେମିତି ତାର ମାମୁ ଥିଲା ଆଉ ସେଇ ମାମୁଟା ଏମିତି ଏମିତି କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତଟା କହିଲା ଯେ ଗଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଠିକ ସେମିତି ଏଇ ଘର କଲି ଯୁଗରେ ଆପଣ ମୋର ମାତୁଲ ଶକୁନି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ମାମୁ ଶକୁନି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ମାମୁ ହେ ମାମୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ ଏ ଦୁନିଆରେ କେବଳ ତିନୋଟି ମାଉ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ହେଲା ଶକୁନି ମାଉ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କଂସ ମାଉ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମତରାଇ ନିଶ୍ଚୟ ମାମୁ ହେଲେ ବାପାରେ ସମୟ ବିଳମ୍ବ ନ କରି କହୁଛି ତତେ ଶୁଣି ଯା କୁହନ୍ତୁ ମାମୁ କୁହନ୍ତୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କଥା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ସଦା ସର୍ବଦା ପାଳନ କରିବି ହେ ଯଦି ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବୁ ସେଇ ରାଜ୍ୟରେ ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ରାଜା ହେଇଯିବୁ ଆଉ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯିବି ସତରେ ମାମୁ ଆଉ କଣ ମିଛରେ କହିବି କୁହନ୍ତୁ ମାମୁ କୁହନ୍ତୁ ଶୁଣ ତୋ ଭଉଣୀ ଦୀପିକା ହଁ ସେ ତ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢୁଛି ମାମୁ ପଢିବାକୁ ଯାଇଛି ପଢିବାକୁ ଯାଇଛି କାଲିକି ଆସିବ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ଅଛି ତାର କାଲି ପରା ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ହଁ ହେ ଭଗବାନ କାଲି ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ଆଉ ମାମୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ଭଉଣୀକୁ କେମିତି ମୁଁ ପାଳନ ପୋଷଣ କରୁଛି ହେଲା, 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 ହେଲା। ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ତ ଅଛି ହଁ ମାମୁ ତତେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ ବାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ସିଧା ନେଇଯିବୁ ସେଇ କାଞ୍ଚି ରାଜ୍ୟକୁ ରାଜା ସତ୍ୟଜିତ ପାଖରେ ତାପରେ 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 ସେ ରାଜା ଆଗ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀଟା ନା ମରି ଯାଇଛି ନାଇଁ ରାଜାର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀଟା ମରିଗଲାଣି ରାଜାର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀଟା ମରିଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ତୋ ଭଉଣୀ ଦୀପିକାକୁ ନେଇ ତା ସାଥିରେ ବିବାହ କରିଦବୁ ତାପରେ ଦେଖିବୁ ହଉଛି କଣ और कहले मो भौणी को सेई राजा को विवाह करबी ना
ସେଇ ବୃଦ୍ଧ ରାଜାକୁ ଦେଇପାରିବି ନାଇଁ ମାମୁଁ କଣ ଏଇ କଥା ମାନିଲେ ମୁଁ କେମିତି ରାଜା ହେବି ମୁଁ କେମିତି ରାଜା ହେବି ଆରେ ବାପା ମାମୁଁ ତତେ ବୁଦ୍ଧି ସୁଦ୍ଧି ଟିକେ ନାହିଁ ତଳେ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଦେଖି ଆଣ କେତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିଛନ୍ତି ତୋ ଭଉଣୀର ତ ଭଲ ବୟସ ଅଛି ତୋ ଭଉଣୀର ପ୍ରେମ ଜାରରେ ପଡ଼ିଯିବ ସେ ବୃଦ୍ଧ ରାଜା ସତ୍ୟଜିତ ତୋ ଭଉଣୀ କଥାରେ ନାଚିବ ସେଇ ବୁଢ଼ା ରାଜା ସମୟ ସୁଯୋଗଟା ପାଇ ଗଲେ ସେଇ ବୃଦ୍ଧ ରାଜାକୁ ଆଉ ତା ପୁଅକୁ ପାଟରେ ଖଲାସ କରିଦବ ଦେଖିବୁ କଣ ହଉଛି ଆଉ ଆପଣ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟର ସନ୍ନିକଟ ରାଜ୍ୟର ନାମ କଣ ମାମୁଁ ନାମ କଣ ଶାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଶାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଓ ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞାଟା ସୁରଧାର୍ଯ୍ୟ ବତାଅ। ମାମୁଁ ଆଜି ଦିନଠୁ ମୁଁ ଶପଥ କରିଛି ଏଇ ଗରିବ ଜୀବନଟା ଯିବିନି ଭୂତ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ବଳରେ ସେଇ ଶାନ୍ତିପୁରରେ ରାଜା ହେବି ରାଜା ମାମୁଁ হে ମାମୁଁ ରାଜା ହେବି ମୁଁ ଯେ ଶାନ୍ତିପୁରର ହବ 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 ये मोर अटल बाणी है राजा है भी मुझे शांतिपुर ए मोर अटल बाणी है राजा है भी मुझे शांतिपुर ए मोर अटल बाणी है आनंद रे राज भोग मु करिबी आनंद रे राज भोग मु करिबी राज सिंहासन आड़ी है राजा है भी मुझे शांतिपुर ये मोर अटल बाणी है शुभ कामरे विलंब करिबा उचित नुह एथर लगी पड़िबा निज निज कार्य ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କାଲି ମୋ ଭଉଣୀ ଆସିବ 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 ସେଇ କୁଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିବାକୁ ଅବିଳମ୍ବେ ଚୁଟି ଯିବା ଠିକ ଅଛି